जयपाटना अंचल रेल संप्रसारण पर तत्परता। देशर प्रतिष्ठित परिवहन संस्था भारतीय रेलपथ एशियार सबुठारु दीर्घ रेल नेटवर्क तथा गोटे परिचालना पद्धति अधीन कार्यरत विश्वर द्वितीय बृहत अनुष्ठान। वर्तमान देशर जीवन रेखा भारतीय रेलपथ भारतर समस्त कोण अनुकोण विद्यमान। आकार अनुसार यह विश्वर चतुर्थ बृहत जातीय रेलपथ। तथापि देशर राजनैतिक दृष्टिपटरे सर्वदा दारिद्र्य ताड़नार शिकार होई खबर कागजर फ्रंट पेज रे मंडित हेउथिबा अंचल कलाहांडी जिला सर्वदा रेल चलाचल क्षेत्र में विशेष लाभवान हुई नाही। विशेषकर तृणमूल स्तर में सर्वदा अणदेखा हेउथिबारु स्वाधीनतार 77 वर्ष पर मध्य यथापूर्वम तथापर होई एही अंचल गुड़िक अनुन्नत होई रही जाइछि। वर्तमान रेल संप्रसारण को नहीं कलाहांडी रे नूतन उत्साह उद्दीपना देखा देछि। सद्य प्रस्तावित जूनागढ़ नवरंगपुर रेलपथ संप्रसारण पाई अनुमोदन होइछि। एही दुई जिल्लार अत्यंत अनुन्नत भाग जयपाटना, कुक्सरा, कलमपुर, थुआमूल, रामपुर एवं तेंतुली खुंटी ब्लॉक भितर आसुछि। जदि एही मार्ग रे रेल लाइन जाए तेबे साधारण जनतांको पाई वरदान सदृश हेब। अपर पक्षरे एशियार द्वितीय सर्वबृहत जलविद्युत प्रकल्प इंद्रावती एही अंचल रे केवल श्रुति होई रही जाइछि। एही पथ देई जदि रेलपथ जाए एही जलविद्युत प्रकल्प रे जीवन्यास मिलिजिବ। एही आदिवासी अध्युषित पछुआ अंचलर विकास पाई माननीय सांसद तथा डबल इंजिन सरकार अग्राधिकार देवा पाई दाबी होछि। एने जयपाटना शहर में दलमत निर्विशेष समस्त बुद्धिजीवी, राजनेता, सांबादिक, व्यवसायी, शिक्षाविद, वकिल एवं सरकारी कर्मचारी स्थानीय कल्याण मंडप ठारे एकत्रित होई एक क्रियानुष्ठान कमिटी गठन करी दाबी जणाइछन्ति। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत टीवी। देखो आज्ञा जेहेतु खुशी खबर आसाला किछ दिन तले केंद्र सरकार अनुमोदन देले जूनागढ़ रु धर्मगढ़ देकी नवरंगपुर जावाई रेल लाइन संप्रसारण निमंते गोटे घोषणा है प्रस्ताव होती आम यहाँ स्वागत करुँ जेहेतु धर्मगढ़ रेल लाइन जाऊँगी और नवरंगपुर जी किंतु जेहेतु जयपाटना एक बड़ ब्लॉक तत् सहित भौगोलिक दृष्टिकोण थामू रामपुर ब्लॉक, कलमपुर ब्लॉक, कुक्सरा ब्लॉक ये ब्लॉक माने सबू आमर बहुत गुड़े बड़ अंचल एवं आदिवासी अध्युषित अंचल। तेणु जेहेतु जयपाटना कलाहांडीर गोटे जयपाटना गोटे चर्चित सहर जोठिकी जो जहाँ 7 किलोमीटर मुखीगुड़ा जो इंद्रावती योजना अच्छी एशियार द्वितीय बृहत्तम जलविद्युत योजना ता सहित जलविद्युत योजना जो पानी आसिक अटकुची डैम जरिया राइट केनाल एवं लेफ्ट मेन केनाल होकर पानी जाऊे सारा कलाहांडी शस्यमूला कर मंगलपुर बैरेज तो एत बड़ माने योजना थी बर्तमान जदि आम ये सुजोग को हाथछड़ा करवा जब रेल लाइन जयपाटना पर्यंत संप्रसारण हेब ना ताहले ये अंचल आदिवासी माने आदिवासी अध्युषित अंचल विकास हो पार ना ता सहित ये अंचल जो पर्यटन क्षेत्र में पछई ता सहित आर्थिक मानदंडटा कमिज वर्तमान यात्रा दृष्टि ये अंचल कलमपुर, कुक्सरा, जयपाटना और थुआमूरामपुर में बहुत ई टिकेट कराई लोक बाहर को जाऊँच जांच करद्वारा कि दूरता हेतु आम दाबी कर क्रियानुष्ठान कमिटी गठन है जयपाटना अंचल जे धर्मगढ़ लाइन को आम स्वागत जनाऊँ एवं जो कालकोला मोटेर दे आम जयपाटना अंचल दे जदि नवरंगपुर टच करता केन्द्र माने नूतन भाव में जब संप्रसारण होता ताहले अंचलवासी उपकृत हुए एवं ए जो कलाहांडी गोटे एशिया द्वितीय बृहत जलविद्युत योजना अच्छी से योजना कार्यकारिता आउरी अधिका विकसित हो पार आम आशा कर। जूनागढ़ नवरंगपुर जो रेलवे लाइन जीव
ଆମର ଜୟପାଟଣାରେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ବସିଛି କ'ଣ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ସାର୍? ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁନାଗଡ଼ ଠାରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ପାଇଁ ଯେଉଁ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜୟପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମିଟିଂ କରି ଆମେ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଗଠନ ହେଲା ଏବଂ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଜୟପାଟଣା ଯେ ରିମୋଟ୍ ଏରିଆ ଅଛି ମାନେ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଜୟପାଟଣା ପାଖକୁ ନେଇକି ଅଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏରିଆ ଯେଉଁଟାକି ଏ ଏରିଆ ଦେଇକି ଯଦି ରେଲୱେ ଯିବ ତାହେଲେ ଜୟପାଟଣା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଏରିଆ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଯେଉଁ ଅଛି ଝାଲିଆଗୁଡ଼ା ସେ ଏରିଆ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏରିଆ ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୟୁତିକ ହେବେ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦୂରତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା କମ୍ ହୋଇପାରେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ଆଉ ପଡ଼ିନପାରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲେନ୍ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ଲେନ୍ ଏରିଆରେ এই ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ଟା ଯାଇପାରିବ সেই ଡିମାଣ୍ଡ ଆମେ କରୁଛୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଫିଜିବିଲିଟି ସବୁ ତାଙ୍କର କରିସାରିଲା ପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଦାବିକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଠାରେ ପତ୍ରିକା ହେଉଥିଲା ଯେହେତୁ ଏସିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବହୁତ ଅନୁନ୍ନତ ହିସାବରେ ରହିଯାଇଛି ତେଣୁ ସେ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଆସିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଏ ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ହଁ ଏଇଟା ସତତା ଏଇଟା ଆମର ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଥିଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଗୋଟେ କଳାହାଣ୍ଡି ବୋଲି ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଲୋକ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଡ୍ରାଉଟ୍ ଏରିଆ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାର କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ଆମର ଏକ୍ସଟେନ୍ସ ହେବ ଯାହା ହେବ ସବୁ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଏ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଏଠି ବସିଛି କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି? ହଁ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଆମର ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି ଜୁନାଗଡ଼ଠୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆମର ଏଠି ଚାହୁଁଛୁ ଆମର କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଜୟପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳର ଜୟପାଟଣା ଥାମଲରାମପୁର କଲମପୁର ତିନିଟା ବ୍ଲକର ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପାହାଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ନେଇଯାଇକରି ଲାଇନ୍ଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜୁନାଗଡ଼ ଭିତରେ ଗଲେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକକେ କଭର୍ କରିବା ପ୍ଲସ୍ କଲମପୁର ନିୟରେଷ୍ଟ ରହିବ ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ମଇଚଲା ସାଇଡ଼୍ରେ ରୋଡ଼ କ୍ରସ୍ କରିକିରି ଗୁଡ଼ିଛେଣ୍ଡିଆ ଇଆଡ଼େ ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକକେ ସାଇଡ଼୍ କରିକିରି ସେ ଫୁଲୁଘାଟି ହେଇକି ନବରଙ୍ଗପୁର ଗଲେ ସେଆଡ଼େ ଏବେ ଯେନ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛେ ବୋଲିକରି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ କେତେ ଦୂର ସତ ଆମେ ତ ନେଇ ଜାଣୁ ଶୁଣୁଛୁ ଯେନ୍ଟା କେବଳ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ନବରଙ୍ଗପୁରର 10 କିଲୋମିଟର 12 କିଲୋମିଟର ହେଲେ ଇଆଡ଼ୁ ଗଲେ ଏଣ୍ଟାୟାର ନବରଙ୍ଗପୁର ସବୁ ଡିଭିଜନ୍ ସେ ତାଙ୍କର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଏରିଆ ଭିତରେ ବି ତାର ମାନେ 60-70% ଏରିଆ କଭର୍ କରିଯିବ ଏ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଠି ଦେଖାଯିବ ବେଲେ ଏଇଟା ବି 90 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ମୋର ହିସାବରେ ପଡ଼ିପାରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତ ଟେକ୍ନିକାଲି ସେଟା ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ 90ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ 5-10 କିଲୋମିଟର ସେ ଏରିଆରୁ ଆମର ଏରିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେନ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଉଛୁ ସେ ଏରିଆଟା କମିଯିବ ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଆମର MP ମହୋଦୟ ରେଲୱେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଭଲ